Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah dipanjangkan, bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat. Tasydid qaf diketuk 1, tasydid qaf diketuk 1, nun sukun bertemu tak hukumnya ikhfa hakiki dibaca samar diketuk 3, mim sukun bertemu tak hukumnya idhar syafawi dibaca jelas diketuk 1, waqaf nun dimatikan sebelum waqaf dibaca panjang 4 harokat. Ya ahlal kitab limatal bisunal haqqa bil batili wa taktumun haqqa wa antum ta'lamun. Tak bertemu dengan tak mati bertemu dengan po, hukumnya adalah idgham. Kenapa diidghamkan? Karena berada dalam satu makhrajnya sama, diidghamkan. Nama idghamnya adalah idgham mutajanisain karena berada dalam satu makhraj. Diidghamkan. Tasdid po diketuk 1, mat wajib mutasil karena bertemu hamzah beda kata dalam satu kata dipanjangkan 5 harokat. Tanwin bertemu mim hukumnya idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, tanwin diketuk 1, tasdid diketuk 3, nun sukun bertemu hamzah hukumnya idhar dibaca jelas diketuk 1, tasdid lam diketuk 1, mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat, nun sukun bertemu zain hukumnya ikhfa hakiki dibaca samar diketuk 3, tasdid lam diketuk 1, waqaf jim dimatikan sebelum tasdid qalqalah jim gunah nun tasdid diketuk 3, mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat, tasdid lam diketuk 1, mim sukun bertemu ya hukumnya idhar syafawi dibaca jelas diketuk 1, waqaf nun dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Waqalat ta'ifatum bin ahlil kitabi aminu billadzi unzila ala alladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Mat jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat, tasdid lam diketuk 1, nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki dibaca samar diketuk 3, waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dibaca pendek, gunah nun tasdid diketuk 3, tasdid lam diketuk 1, nun sukun bertemu ya idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, nun sukun tidak diketuk, tasdid diketuk 3, mat jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat, tanwin bertemu mim hukumnya idgham bi gunnah, tanwin masuk dengan mendengung, tanwin diketuk 1, tasdid diketuk 3, mat jaiz munfasil karena bertemu dengan hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat, mim sukun bertemu hamzah idhar syafawi dibaca jelas diketuk 1, mat lazim. Kenapa dikatakan mat lazim? Karena ada mat topi'i yang 2 harokat ini, hanya kan aslinya 2 harokat bertemu dengan huruf mati. Huruf mati itu ada 2, bisa bertanda sukun, bisa bertanda tasdid. Kalau ini bertanda tasdid. Jadi hukumnya adalah lazim, dipanjangkan 5 harokat.
Mat lazim itu ada dua, yaitu kilmi dan harfi, huruf dan kalimah. Kilmi ada dua, yaitu musaqqal dan mukhaffaf. Begitu juga dengan harfi ada dua, musaqqal dan mukhaffaf. Musaqqal itu apabila bertemunya dengan tasdid. Mukhaffaf apabila bertemunya dengan sukun. Harus semuanya dalam satu kata atau terjadi dalam huruf-huruf muqatta'ah. Jadi ini adalah mat lazim kilmi musaqqal. Dipanjangkannya 6 harokat. Siapa yang dipanjangkan 6 harokat? Ya ini ha. Kemudian tasdid jim diketuk 1, mim sukun bertemu dengan ngain, hukumnya izhar dibaca jelas diketuk 1, izhar safawi ya. Nun sukun bertemu dal, hukumnya ikhfa hakiki dibaca samar diketuk 3, tasdid ba diketuk 1, waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dibaca pendek. Gundah nun tasdid diketuk 3, tasdid lam diketuk 1, waqaf ha dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Nun sukun bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah masuk dengan mendengung. Nun sukun tidak diketuk, tasdid diketuk 3. Mat wajib muttasil karena bertemu hamzah dalam satu kata dipanjangkan 5 harokat. Waqaf hamzah dimatikan sebelum waqaf dibaca mat wajib muttasil. Tasdid lam diketuk 1, tanwin bertemu ngain, hukumnya izhar dibaca jelas tanwin diketuk 3, A2. Waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Walatu minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ayyuta ahadum mislama utitum au yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Tasdid shad diketuk 1, nun sukun bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, nun sukun tidak diketuk, tasdid diketuk 3. Mat wajib muttasil karena bertemu hamzah dalam satu kata dipanjangkan 5 harokat. Waqaf hamzah dimatikan sebelum waqaf dibaca mat wajib 5 harokat. Tasdid lam diketuk 1, waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dibaca panjang 4 harokat. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Nun sukun bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar dibaca jelas diketuk 1. Nun sukun bertemu hamzah izhar dibaca jelas diketuk 1. Nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki dibaca samar diketuk 3. Nun sukun bertemu ha izhar dibaca jelas diketuk 1. Nun sukun bertemu to ikhfa hakiki dibaca samar diketuk 3. Tanwin bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, tanwin diketuk 1, tasdid diketuk 3. Tasdid dal diketuk 1, mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat. Waqaf kaf dimatikan sebelum waqaf dibaca matlin 4 harokat. Nun sukun bertemu ha, hukumnya idhar dibaca jelas diketuk 1. Mim sukun bertemu mim, hukumnya idgham mimi
Mim sukun tidak diketuk, tasdid diketuk 3. Nun sukun bertemu hamzah, hukumnya izhar, dibaca jelas diketuk 1. Nun sukun bertemu ta, hukumnya ikhfa hakiki, dibaca samar diketuk 3. Nun sukun bertemu ha, izhar, dibaca jelas diketuk 1. Tanwin bertemu lam, hukumnya idgham bila gunnah, dibaca masuk dengan tidak mendengung. Tanwin diketuk 1, tasdid diketuk 1. Tasdid dal diketuk 1. Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata, dipanjangkan 5 harokat. Tasdid lam diketuk 1. Bim sukun bertemu ta, izhar syafawi, dibaca jelas diketuk 1. Mad wajib muttasil karena bertemu hamzah dalam satu kata, dipanjangkan 5 harokat. Waqaf mim mad ngiwad karena berakhiran fathah tanwin, dibaca panjang 2 harokat. Gunnah nun, tasdid diketuk 3. Mim sukun bertemu qaf, hukumnya izhar syafawi, dibaca jelas diketuk 1. Gunnah mim, tasdid diketuk 3. Tasdid ya diketuk 1. Waqaf lam dimatikan, sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Tasdid lam diketuk 1. Mim sukun bertemu ya, izhar syafawi, dibaca jelas diketuk 1. Waqaf nun dimatikan, sebelum waqaf dibaca panjang 4 harokat. Wa min ahlil kitabi man inta manhu biqintori yu'addi inta manhu biqintori yu'addihi ilaik wa minhum man inta manhu bidinaril layu addihi ilaika illa madum ta'alai madum ta'alaihi qa'ima zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Nun sukun bertemu hamzah, hukumnya izhar, dibaca jelas diketuk 1. Tasdid ta diketuk 1. Gunnah nun tasdid diketuk 3. Tasdid lam diketuk 1. Tasdid ba diketuk 1. Tasdid ta diketuk 1. Waqaf nun dimatikan, sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Bala man aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Gunnah nun tasdid diketuk 3. Tasdid lam diketuk 1. Tasdid lam diketuk 1. Mim sukun bertemu sa, hukumnya izhar syafawi, dibaca jelas diketuk 1. Tanwin bertemu qaf, hukumnya ikhfa hakiki, dibaca samar, tanwin diketuk 4. Tanwin bertemu hamzah, izhar halki, tanwin dibaca jelas diketuk 2. Mat wajib muttasil karena bertemu hamzah dalam satu kata, dipanjangkan 5 harokat. Mim sukun bertemu fa, izhar syafawi, dibaca jelas diketuk 1. Tasdid lam diketuk 1. Tasdid lam diketuk 1. Nun sukun bertemu wa, hukumnya ikhfa, dibaca samar diketuk 3. Mim sukun bertemu ya, izhar syafawi, dibaca jelas diketuk 1.
tasdid kaf diketuk 1, wakof mim dimatikan, sebelum wakof dibaca pendek. Mim sukun bertemu ain hukumnya idhar dibaca jelas diketuk 1, tanwin bertemu hamzah, idhar halki dibaca jelas diketuk 2, wakof mim dimatikan, sebelum wakof dipanjangkan 4 harokat. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aimanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Sadaqallahul azim.